Hello guys, welcome. Titignan natin kung mababasag tong Himalayan salt lang. Yan. Ay, review pala, hindi pala mababasag. Yan, si Mama. Yan. Pag, pag inano nyo to, pag sinaksak nyo, tapos binuksan nyo ngayon. Pag matagal nyo binuksan yan, iinit. Kasi daw ina-absorb yung germs. Kaya tinikman ko. Aray, init. Yan. Mabigat siya, mabigat. Gawa talaga siya sa salt. Titikman natin. Yan. Sarap. Tapos, mainit siya. Kaya minsan kinakabahan si Mama. Kinakabahan siya. Baka daw pumutok. Natural siya mainit. Tutubig din to, tas nauubos. Yung iba, kaya mabilis maubos kasi dinidilaan katulad ko syempre. Okay na guys. Isa pa, final lick. Sarap. Bye.